اللہ اکبر کبیرہ محمد دیاں کی تعریف وڈے پرا دی نہیں وڈے رسول دی تعریف ہو رہی ہے وڈے پرا دی نہیں وڈے رسول دی تعریف ہو رہی ہے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں او دی پیاری کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں مکے دے ظالم ظلم سی کمان دے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے آقا دیاں راواں چکنڈے بچھان دے او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اللہ 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 محمد دے روزے تے رحمت برس دی دیدار اس دے نو دنیا ترس دی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں مالک کائنات نے 8 سالاں تو بعد میرے نبی نو دوبارہ مکے لے آندا ہے کیویں آئے فاتح بن کے آئے فتح دا پرچم لے کے آئے کیوں ان اللہ لا یخلف المیعاد کتے مال کے کائنات نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا گلاں تے سارے کر لیندے نے اللہ تو زیادہ سچیاں گلاں کرنے والا کون ہے اللہ اکبر کبیرہ بلا من اوفا بعہدہ من اللہ من اوفا بعہدہ اور لوگوں اللہ تو زیادہ وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے اللہ پاک تو زیادہ وعدے دا پکا کون ہو سکتا ہے اللہ پاک تو زیادہ وعدے دا سچا کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا سب تو بڑی ذات وعدہ وفا اللہ دی ذات ہے اللہ کے سچے وعدے اللہ جو وعدہ کر دے جید نال وعدہ کر دے بولو اللہ نے جدوں وعدہ کیتا پورا کر کے دکھایا ہے میں قرآن کھولے آئے مینوں اللہ پاک دے ایک شاندار وعدہ نظر آیا ایک بی بی نو اللہ نے لال دیتا تے لال بھی ادو دیتا جدوں فرعون نے بنی اسرائیل دے بچے قتل کرنا آرڈیننس جاری کیتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو گھائل کر دیا جائے قتل کر دیا جائے قتل کر دیا جائے مالک کائنات نے میرے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا ماں نے لال نو گودی پایا دل کمپ رہا ہے کلیجہ تھر تھر آ رہے اللہ کی بنے گا اللہ کی بنے گا جے فرعون یا فرعون دیاں ایجنسیوں نو پتا چل گیا ایجنسیوں نو پتا چل گیا فرعون دے جلاداں نو پتا چل گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی میرا لال کھو کے لے جان گے اللہ میرا پتر کھو کے لے جان گے اللہ میری گود خالی ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ ماں بڑی پریشان ہے ماں بڑی پریشان لوگوں ماما دا کلیجہ بھی اللہ نے اولاد واسطے بڑا نرم بنایا ہوندا ہے ماں اپنی بھکھاں سہ لیندی ہے ماں کو اولاد دی بھکھاں برداشت نہیں ہوندی ماں اپنے دکھڑے برداشت کر لیندی ہے مگر وہ لوگوں تیاں پتراں دے دکھ ماں کو برداشت نہیں ہوندے اللہ اکبر کبیرہ ماں دا اللہ پاک نے مزاج ایسا بنایا ماں دی سوچیں اللہ نے ایسیاں بنائیاں ماں دی فکریں اللہ نے ایسیاں بنائیاں اللہ اکبر کبیرہ پریشان بیٹھیاں نے کی بنے گا جب فرعون دے جلاداں نو پتا چل گیا انہاں ظالمہ میرا لال کھو کے لے جانا ہے انہاں میرا سونا کلی میرا موسیٰ کھو کے لے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ دل کمب رہا ہے دل تھر تھر آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اے مائیں جدی میم چ اللہ نے ممتا پری ہے اور دو ہی تے کائنات اندر میم آئیاں ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی دعا میمت محبتی محبت ہے پیاری پیارے چاہتی چاہت اللہ اللہ ایک ماں دی میم ہے جی دے اندر اولاد دا پیار ہے ایک محمد دی میم ہے جی دے اندر پوری امت دا پیار ہے صلی اللہ عظمتاں کی سناواں ماں دیا
जिन्हें मां दा पीता जरा कहो ना सुभान अल्लाह। आ जिहड़े मैं तुहानू कह रहा, मैं स्टेज वाले नहीं कह रहा, स्टेज वाले बरी ने इस चीज़ तो, मैं तुहानू कह रहा जिहड़ा चुप बैठा नजर आया मैं समझागा फीडर ते पड़िया नहीं तो इन्हें नहीं पीता है। नहीं हो मेरे वास्ते बड़े काबिल एहतराम ने, एवं कुछ चुप रह के मेरे ते बाद फतवा ना जड़ दे किते। अज़मतां की सुनावा मां दिया ओए तार दिंदियां जे दुआवा मां दिया। भाई आप छोटा तो रुपया वड्डा लेके आए हैं। अज़मतां की सुनावा मां दिया ओए तार दिंदियां जे दुआवा मां दिया। लाल प्यारा जब ताईं कर लिया जामदा, लाल प्यारा जब ताईं कर ली आ जावदा। रैन बूहे ते निगावा मां दिया और रैन बूहे ते निगावा मां दिया। एक जुमला बड़े प्यार वाला है, रो पे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबरा उम्मी फबका रसूलुल्लाह व अबका मन हौलहु फअबका मन हौलहु। रो पे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। याद जद आया जुदाइयाँ मां दिया ओ याद जद आया जुदाइयाँ मां दिया। कदरदान बन जाओ मावां दे, कदरदान बन जाओ अपने बाप दे। अल्लाह 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 वरा मां दियां कबरां वेख के रोया करेगा, अब्बू दी कबर वेख के रोया करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी अम्मा परेशान बैठी, अल्लाह जी जे पता चल गया की बनेगा। मालिके कायनात दा कुरान कहंदा है औहैना इलैहि हाँ औहैना इला उम्मी मूसा। मूसा दी अम्मा ने सा पैगाम भेजिया, की भेजिया? पैगाम भेजिया। फरमाया इनू दुध पिला, की कर? इनू दुध पिला, प्यार कर, मुहब्बत कर। जो खतरा महसूस करे इज़ा खिफ्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम। जो खतरा महसूस करे ना एक झूला बना ले, बॉक्स बना ले, संदूक बना ले, ए नाल ही दरिया है, संदूक च बंद करके दरिया च रोड़ दें। किनू और किनू? बेटे नू दरिया च रोड़ दें। कौन कह रहा है? बोलो अल्लाह कह रहा है दरिया च रोड़ दें। अल्लाह जी मां पुत्र नू दरिया च अपने हथी रोड़ दे।